हेलो फ्रेंड्स आजिर कहानीर नाम हेउछि परिवर्तन। चलंतु आजिर कहानी को आरंभ करिबा। अलेख बाबू प्रतिदिन साइकेल धरी स्कूल को पाठ पढ़ाइबा पई जांती। तांकर जीवा बाटरे से सबुदिन गोटे अल्प बयसर भेंडियाटी को भेटंती। ताकू भेटिबार कारण हेउछि जे सेई पिलाटी गोटे निर्दिष्ट जगार बसी भिक्षा करे। अलेख बाबू को देखिबा मात्रे सेई पिलाटी उठी आसी तांको पाखरे हाथ पतेई किछि आशा करी मागे, किंतु अलेख बाबू ताकू किछि दियंती नहीं। अलेख बाबू किछि न देउथिले मध्य सेई पिला सेमिति तांको मागे। सिए किछि न पाइले भी ता उपरे किछि प्रभाव पड़े नहीं। दिने अलेख बाबू साइकेल रु ओल्हे पड़ी सेई पिला को कहिले, तू भेंडिया पिलाटाए, तोर हाथ गोड़ ठीक अछि, तू किछि काम न करी भिक्षा मागुछु काहेकि? पिलाटी कहिला, मते केही किछि दियंतु बा न दियंतु, मो पाखरे भिक्षा करिबा छड़ा आउ किछि चारा नहीं। एई बेउसा मते केबे भल लागु नहीं। मु मनीष, मोर मध्य किछि इच्छा थिला, योजना थिला, किंतु मु आजी असहाय हेई पड़िछि। मोर घर द्वार परिवार सबु अछि। मु घर छाड़ी एमिति बाहारे बुलुछि। आजी सिना एइठी रहिली, काली आउ केउ जगह को चली जाई पारे। मो पाखरे धन नहीं, किंतु पेटर भोक बंद हे जाय नहीं। भोक मेंटाइबा पई मु भिक्षा मागुछि। भोक नथिले मु भिक्षा करिवार आवश्यकता नथांता। अलेख बाबू ताको घर छाड़िबा कथार कारण पचारिबारु पिलाटी कहिला, मु पाठ पढ़िला बेले मोर पाठ भल हेला नहीं। पाठ ठीक न पढ़िथिबारु मु किछि रोजगार करि परिबि नहीं बोली मोर स्पृहा उत्साह कमिगला। कारण धन नथिले चली हेबो नहीं। धन नथिले मध्य रोजगार करिबा पई से भली योग्यता रहिबा दरकार। किंतु योग्यता थाउ बा न थाउ, धनर आवश्यकता प्रति मुहूर्तरे अछि। धन नथिले पेट को दाना जीव केमिति? एथिपाई मु खूब शीघ्र धनी हेबा लक्ष्य नेई लटेरी टिकेट किनी भाग्य परीक्षा करिबा पई बाहरी पड़िली। कौनसी लटेरी मो पई थरे मध्य उठिला नहीं। शेषकु लटेरी टिकेट किनिबाकू धन पाइली नहीं। मो पाखरे धन रोजगार पई कौनसी बाट नथिबारु मु निरुद्दिष्ट हेई बुलुछि एवं पेट पई भिक्षा करुछि। अलेख बाबू कहिले, तू एबे जेउ भिक्षा करुछु एइटा तोर अज्ञात। तू पाठ पढ़िबा समय तोर कर्तव्य को बुझी नथिलु। तू सेते बेले भूल करुथिलु एवं एभे मध्य भूल करी चलिछु। तू एबे जदि तोर भूल सुधारी न नेबु, तोर जीवन सारा सेमिति भूल करी चलिथिबु, जाहार परिणाम केवल दुख एवं कष्ट। तू पढ़िला बेले पाठर मर्यादा को बुझी पारिलु नहीं, सेते बेले भी मनरे कष्ट पाइथिबु। एबे भिक्षा करुथिबारु तू निश्चय मनरे कष्ट पाउथिबु। एई कष्टरु तते केही रक्षा करिबे नहीं। तोर जदि एबे एते ज्ञान उदय हेबो, तेबे तू ही निजको एथुरु उद्धार करि पारिबु। पिलाटी अलेख बाबू को पचारिला, मो पाखरे एबे कौन अछि जे मु किछि उपाय करि पारिबि? मु केबे मध्य चाहू नहीं जे मो जीवन सारा कष्ट पाए। जदि मते किछि बाट मिली जानता, तेबे मु केबे भी भिक्षा करिबाकू भाबी नथांती। अलेख बाबू कहिले, एई दुनिया रे मनीष ही श्रेष्ठ प्राणी। ता पाखरे ज्ञान अछि, अनुभव अछि एवं किछि करिबाकू बुद्धि बल एवं साहस अछि बोली से श्रेष्ठ प्राणी। जिए तार ज्ञान बुद्धि बल एवं अनुभूति साहस कामरे लगेई पारे, से केबे हारी जाए नहीं। किंतु जे जार बल बुद्धि साहस कामरे न लगेई अलसुआ हुए बा किछि दक्षता को बुझे नहीं, सिए ही दुख कष्ट भोगिबा पई बाट तियारी करे। एहार मूल कारण हेउछि निर्बोधता बा अज्ञता। जदि जनकर ई ज्ञान न आसे, तेबे तार उन्नति केबे हेबो नहीं। तेणु ज्ञान मनीष पई निहाती जरूरी अटे। एही कारणरू ज्ञान आहरण पई जणे पढ़िबाकू जाए। कारण पाठरू ज्ञान आसे एवं पढ़िबा भितरे तार अनेक अनुभूति आसे। सेई अनुभूति ताकू बुद्धि दिए। सेई बुद्धि आसिले तार मनरे शक्ति एवं साहस आसे।
ତେଣୁ କିଛି କାମ କରିବାକୁ ତା'ର ସ୍ପୃହା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏସବୁର ମୂଳ କଥା ହିଁ ବିଦ୍ୟା ବା ପାଠ। ପାଠରୁ ଜ୍ଞାନ, ଜ୍ଞାନରୁ ବୁଦ୍ଧି, ବୁଦ୍ଧିରୁ କାମ କରିବାର ସାହସ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ତେଣୁ ପାଠ ବା ବିଦ୍ୟା ମଣିଷ ପାଇଁ ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଯିଏ କଥା ବୁଝିଥାଏ ସେ ସେମିତି ହେଉ ବିଦ୍ୟା ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ଲାଗିପଡ଼େ। କାରଣ ବିଦ୍ୟା ମଣିଷ ପାଇଁ ମହାଧନ ଅଟେ। ବିଦ୍ୟା ଏମିତି ଏକ ଧନ, ସେ ଧନକୁ କେହି ଚୋରି କରିପାରିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା କାହା ପାଖରୁ ଛଡ଼େଇ ନେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ବିଦ୍ୟା ଏମିତି ଧନ, ଯାହାକୁ ବାଣ୍ଟିଲେ ସେ ସରିଯାଏ ନାହିଁ, ବରଂ ବଢ଼ି ଚାଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଧନକୁ ଦାନ ଦେଲେ ସିଏ କ୍ଷୟ ନ ହେବା ବଦଳରେ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ। ତେଣୁ ବିଦ୍ୟା ଅର୍ଜନ ପଥରୁ ଓହରି ଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପାଠ ବା ବିଦ୍ୟା ମଣିଷକୁ ସବୁ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ସମୟରେ ବାଟ ଦେଖାଏ। ତେଣୁ ବିଦ୍ୟାହୀନ ଜୀବନ କଷ୍ଟମୟ। ଏହା ହିଁ ବଡ଼ ମନ୍ତ୍ର। ବିଦ୍ୟା ଆହରଣ କରିବାକୁ ସମସ୍ତେ ସହଜ ଭାବନ୍ତି ନାହିଁ। କାରଣ କେବଳ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇ ବା ଘରେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ପଢ଼ିଲେ ବିଦ୍ୟା ଲାଭ ହୋଇଯାଏ ନାହିଁ। ବିଦ୍ୟା ଆହରଣ କରିବାକୁ ହେଲେ ସାଧନାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏହି ସାଧନା ପାଇଁ ବହି ସହ ବନ୍ଧୁତା ସବୁବେଳେ ଦରକାର। କାରଣ ବହି ସହିତ ଯିଏ ବନ୍ଧୁତା ରଖିପାରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ରଖିପାରେ, ତା'ର ବୁଦ୍ଧି, ଜ୍ଞାନ ନିଶ୍ଚୟ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ। ବହି ସହ ବନ୍ଧୁତା ରଖିବା ପାଇଁ ମଣିଷର ମନ ଚାହିଁବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ମନ ସବୁବେଳେ କିଛି ନା କିଛି ଚିନ୍ତାରେ ବୁଡ଼ି ରହେ। ସେଥିପାଇଁ ମନ ବହି ଆଡ଼କୁ ଆକୃଷ୍ଟ ହେବା ସହଜ ନୁହେଁ। ସେହି କାରଣରୁ ମନକୁ ସେହି ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ନେବାକୁ ହେଲେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିବାକୁ ପଡ଼େ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନ ରଖିଲେ କୌଣସି ସାଧନ କରିହୁଏ ନାହିଁ। ଏହି ସବୁ କାରଣରୁ ତୋର ପାଠ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ଏତିକି ଜ୍ଞାନ ସୃଷ୍ଟି ନ ହେବାରୁ ତୁ ବିଦ୍ୟା ସାଧନ ପାଇଁ ଚାହିଁଲୁ ନାହିଁ ବା ତୋର ଇଚ୍ଛା ହେଲା ନାହିଁ। ତୋର ଇଚ୍ଛା ସୃଷ୍ଟି ନ ହେବାରୁ ତୁ ପାଠରେ ସଫଳ ହୋଇପାରିଲୁ ନାହିଁ। ପାଠ ପଢ଼ା ସମୟ ଚାଲିଗଲା ପରେ ପୁଣି ସେହି ଇଚ୍ଛାକୁ ଚେଇଁ ରଖିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। କାରଣ ସେହି ସମୟ ଚାଲିଗଲା ପରେ ମଣିଷର ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରିବାର ସମୟ ଆସିଯାଏ। ସେହି ସମୟରେ ସେ କ'ଣ କରିବ ବା ନ କରିବ ସେହି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ଆସିଯାଏ। ସେହି ସମୟରେ ତା'ର ଜ୍ଞାନ, ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ଅନୁଭୂତି ତାକୁ ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଇବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦିଏ। ସେହି ବ୍ୟବହାର ତା'ର ବଡ଼ ସାଙ୍ଗ ବା ସାଥୀର ପ୍ରମାଣ ଦିଏ। କାରଣ ତା'ର ବ୍ୟବହାର ତାକୁ ଭଲ ବା ଖରାପ ପ୍ରକାରର ବୋଲି ଚିହ୍ନେଇ ଦିଏ। ଏହି କାରଣରୁ ବ୍ୟବହାର ଅନୁସାରେ ତା'ର କାମ ହେଇଥାଏ। ମଣିଷ କି କାମ କରିବ ସେଇଟା ତା' ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ସେହି ସମୟରେ ମଣିଷ ଯଦି ତା'ର ପ୍ରକୃତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିପାରିବ, ତେବେ ତା'ର କାମ କେବେ ଖରାପ ହେବ ନାହିଁ। କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କହିଲେ ମଣିଷର ଉଚିତ କାମ କରିବା। ଏଇଠି ଜଣେ ମନେ ରଖିବାର କଥା ଯେ ଉଚିତ କାମ ହେଉଛି ମାନବ ଧର୍ମର ପାଳନ। ମାନବ ଧର୍ମର ମୂଳ ହେଉଛି ପରୋପକାର ବା ମାନବ ସେବା। ତେଣୁ ଏହି ଜ୍ଞାନ କେବଳ ବିଦ୍ୟା ବା ପାଠରୁ ଶିଖି ହେବ। ତେଣୁ ଯିଏ ଉଚିତ କାମ କରିପାରିବ ସିଏ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ ହୋଇ ରହିବ। ତେଣୁ ତୋର କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ ସେ କଥା ଭଲ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରି କାମ କର। ଅଲେଖ ବାବୁଙ୍କ ପାଖରୁ ଏତିକି ଶୁଣିବା ପରେ ପିଲାଟି ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ଡୁବିଗଲା। ସେ ଘର ଛାଡ଼ି ଦେବା ପରେ ତା' ମନରେ ଯେଉଁ ହତାଶ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା, ଅଲେଖ ବାବୁଙ୍କ କଥା ତା' ଉପରେ ଏମିତି ପ୍ରଭାବ ପକାଇଲା ଯେ ତା'ର ମନରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା। ସେ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଭିକ୍ଷା କରିବା ଛାଡ଼ି ଆଉ କୁଆଡ଼େ ନ ବୁଲି ଘରକୁ ପଳେଇ ଯିବାକୁ ସ୍ଥିର କଲା। ସେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଭାବିଲା ଯେ ଆଉ ସେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ ନ କଲେ ବି ସେ ସବୁବେଳେ କିଛି ବିଦ୍ୟା ବା ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବାକୁ ମନେ ମନେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। କାରଣ ସେ ବୁଝିଲା ଯେ ମଣିଷ ବଞ୍ଚିଥିବା ଯାଏ ତା'ର ବିଭିନ୍ନ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିବ ଏବଂ ଏହି ଆବଶ୍ୟକତା ମେଣ୍ଟେଇବା ପାଇଁ ବୁଦ୍ଧି ନିହାତି ଜରୁରୀ। ତେଣୁ ସେକଥା ସେ ମନେ ରଖି ଘରକୁ ଫେରିଯାଇ ତା'ର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଚଳିବ ବୋଲି ଠିକ୍ କଲା। ପରେ ତା'ର ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ତାକୁ ହତାଶରୁ ଗୋଟିଏ ଭଲ ମଣିଷ ଗଢ଼ିଦେଲା।